أحسن E تكريم. o Alcorão Sagrado, ele nos mostrou várias faces, várias demonstrações, imagens dignas da mulher. وأوضح مكانتهن العظيمة منزلتهن الرفيعة. Explicou para a gente a وأعطانا posição دعاء grandiosa إسلامي. dela e o quanto elas foram importantes. من هذه النساء التي ذكرها القرآن الكريم اليوم إن شاء الله نحاول أن نتحدث عنها هي السيدة مريم عليه السلام. Entre as mulheres que foram citadas no Alcorão Sagrado, vamos abordar hoje sobre a história da Nossa Senhora Maria, alayhi salam, أم السيد المسيح que عليه foi a السلام. mãe do profeta Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. نلاحظ القرآن الكريم ذكرها في 34 موضع. Percebemos que o Alcorão Sagrado, Deus citou ela 34 vezes Nossa. وفي 12 سورة. e 12 versículos diferentes. وخصص لها سورة كاملة E باسمها além disso, مبارك. determinou um capítulo inteiro apenas com o nome dela, سورة مريم. a Surata Maryam. كما ونلاحظ الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم خصها بصفات وأوصاف شبيهة بأوصاف النبيين. E ela, na verdade, foi citada no Alcorão Sagrado não assim de uma forma passageira, mas sim com características e atributos dos profetas e mensageiros de Deus. نلاحظ نذكر احنا فد شيء مختصر عن بعض Eu صفاتها. gostaria de citar aqui algumas das في القرآن características da الكريم Senhora Maria no Alcorão Sagrado. أحد صفات السيدة مريم عليه السلام التي ذكرها القرآن الكريم قال إنها الصديقة. Uma das características citadas para a Senhora Maryam no Alcorão Sagrado é a Sadiqa, que é a verídica. Não. والصديقة هي صفات يعني صفة مبالغة عظيمة لكثرة الصدق لديها. Sadiq é aquele que só diz a verdade. É tão verdadeiro que acabou se incorporando essa característica em sua personalidade. E isso está mencionado no Alcorão? هذا موجود بالقرآن؟ أي موجود. sim. ما الآية المباركة في سورة المائدة آية 75 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Existe a Surata Al-Maida, que foi citado este versículo. O profeta Jesus Cristo, o qual antecedeu os profetas, ele não é senão o filho de uma senhora verídica. O filho de Maria, a verídica. Sim. أمه صديقة. Ou seja, ela foi caracterizada, ela foi indicada, né, com essa Sim. حياتها كلها كانت في استقامة على الصدق. em sua vida inteira ela sempre foi firme, verídica, verdadeira. وهذه صفة الأنبياء. E esta é uma característica, na verdade, dos profetas. Correto. الله سبحانه وتعالى مدح أنبياءه بكثير من الصفات ومن هذه الصفات هي صفة الصديق. Um dos atributos que Deus sempre elogiou seus profetas era um dos atributos é Sim. o verídicos. E a Correto. senhora Maria também foi apresentada com esse atributo. Realmente. في سورة مريم يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Na Surata Maryam diz também que foi citado no livro do Abraão, صديقا نبيا. Ibrahim, que o Abraão foi um profeta verídico. وآية أخرى في نفس السورة في آية مريم سورة مريم آية 56 يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا O نبيا. mesmo também sobre o profeta Edris foi citado no Alcorão Sagrado também como um profeta verídico. Ou seja, a veracidade é uma das características dos profetas que também foi atribuída à senhora Maryam alayhi salam. وفي سورة النبي يوسف كذلك الله سبحانه وتعالى يصف النبي يوسف بأنه كان صديق. O profeta José também foi citado como verídico no Alcorão Sagrado. Sim, então percebemos que Deus
menciona que os profetas são assim, então a senhora Maria, a senhora Maryam alayha salam também, ele reforça isso. صفات الأنبياء مثل ما كانت كانوا الأنبياء رجال وصديقين، السيدة مريم هم كذلك امرأة صديقة صديقة وكانت على على نفس خط على الأنبياء. نفس المكانة تقريبا. Ela foi sim uma senhora da mesma forma que os profetas verídicos, ela خط uma الأنبياء. senhora verídica Sim, na mesma linha dos na mesma profetas. linha. سورة يوسف وهي يعني سورة يوسف آية 46 تصف النبي يوسف تقول: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان. Existe a citação no Alcorão Sagrado que pedem para o profeta Jesus que ele possa interpretar aquele sonho, né? Sim, José, ó verídico, nos interprete sobre as 7 vacas, né? Aquele sim. sonho, né? Aquele sonho, sim. طبعا من الصفات الأخرى اللي ذكرها القرآن الكريم Uhum. للسيدة مريم هي المحدثة. يعني معنات المحدثة إن الملائكة كانت تحدثها وهي تتحدث مع الملائكة. Uma segunda característica da senhora Maryam, um segundo atributo da senhora Maryam, que está citado no Alcorão Sagrado, al-muhadditha, ou seja, aquela que conversava, falava com quem? Com os anjos. Nossa. هي تتحدث مع شوف الآية المباركة تقول: Eu vou citar o versículo do Alcorão Sagrado Sim. para vocês. قالت يعني بعد ما صار عندها حمل لما الملائكة رادت تبشرها بالسيد المسيح، قالت: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا روحنا ملك من الملائكة فتمثل لها بشرا سويا. Então, é citado a história de como ela recebeu o anjo, né? Então, Deus ele fala que quando ela recebeu a nossa inspiração, foi lhe enviado um representante nosso, que foi o anjo Gabriel. Sim. فتحدث إليها. قالت: Então, falou com ela. تمثل لها بشرا سويا. Ele se incorporou com um ser humano perante ela. لها بشكل بشر. Ele apareceu para ela como uma pessoa. Como uma pessoa. Sim. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Então, فزعت من شافته. quando ela viu, ela ficou assustada. Sim. Ela falou: eu me refugio a meu Deus se você não fosse uma pessoa temente. إن لم تكن تقيا. إن كنت تقيا. قال: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أنا أستعيذ بك. من أنت؟ Se você é temente, se você foi temente, se você é temente, quem é você? Sim. قال: هي تحدثت معه أولا ثم هو تحدث Ou معه. seja, ela falou com ele e ele respondeu. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ele respondeu: eu sou o mensageiro de Deus para lhe agraciar com um bom menino. فهذه تسمى واختص الأنبياء فقط بالمحادثة مع الملائكة. Então, a questão de conversar, esse diálogo com os anjos, é também uma característica exclusiva dos profetas. Sim. Que a senhora Maryam alayhi salam teve يعني بعض الأولياء esse المقربين privilégio. كذلك. E também alguns virtuosos. Alguns virtuosos, algumas pessoas próximas de Deus tiveram este privilégio de conversar com os anjos. Assim como a mensagem foi revelada ao nosso profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, foi revelada através de um anjo, né? A Sayyida Maryam. الأنبياء كانوا يتحدثون النبي محمد يعني استلم وصل الوحي وتكلم معه لتبليغ الرسالة. سيدة مريم عليه السلام كانت من الأولياء المقربين التي خصها الله سبحانه وتعالى. Ela foi privilegiada É um privilégio. por um diálogo. Ela não foi uma profeta. Correto. Ela não chegou a esse nível, no entanto, ela foi privilegiada com esse milagre, com este... شنو سبب هذا الله راد يجعلها تكون هي تحمل النبي المعجزة. E ela foi, Deus escolheu ela para que ela carregue o profeta Jesus, o milagre de Deus.
وهذا طبعا ما كان يقدر يصير إلا إذا هي كانت. يرد لها مقدمات. E isso com certeza não ia acontecer se Não. ela não fosse uma pessoa preparada. مقدمات para هاي isso. كان لها حتى تقدر تتحمل هذا المسؤولية Para العظيمة. que ela carregasse essa É uma responsabilidade. responsabilidade muito مسؤولية grande, عظيمة. com Sim. certeza. Com certeza. طبعا من الصفات الأخرى اللي ذكرها القرآن الكريم هي أنها كانت طبعا من العابدات، من العابدين أو من القانتين. ثالث خصلة. تقريبا هاي ثالث خصلة. A terceira característica que a senhora Maryam alayhi salam foi também mencionada no Alcorão Sagrado é que ela foi a devota, القانتين. a oradora. Uhum. معناتها القانتين هي كثيرة العبادة من القنوت. A oradora, ela vem aquela da oração, qunut, que é a pessoa que pede, que reza. Sim. يعني في لغة أمها اختارت اسم مريم لها. مريم في لغتهم معناتها العابدة. Maryam, o nome Maria, na época, no idioma da época, Sim. se traduzia como a devota. Então, o nome por si só, escolhido a ela, já é algo indicando a devoção Sim. e a espiritualidade. Já é uma característica dela no nome. Sim.